Lunes sa buntag, formal na nga milingkod isip bagong labaw sa Philippine National Police kon PNP si Police General Nicolas Torre III isip ikat-31 nga hepe sa PNP kung asa usa ka seremonya ang gihimo sa Camp Crame, Quezon City. Alang sa change of command ceremony nila General Torre ug outgoing PNP Chief Francisco Marbil nga magretiro na. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa mong seremonya. Atol sa paglingkod ni Torre, isip PNP Chief nagpaabot og patimbaya ug paghatag sang suporta ngadto sa bagong hepe sa PNP, ang Police Regional Office kon PRO 11. To take the helm of our organization, PRO 11 reaffirms its full commitment to uphold the core values of the PNP and to support your vision of a safer, more disciplined, and more trustworthy police force. Si Torre nahimong labaw sa PRO 11 atong Hunyo 2024 kung asa mao kini ang nanguna sa operasyon kay KOGC founder Pastor Apollo Kibuloy nga miresulta sa pagkasikop nini niadtong September 2024. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.